De någonting som hände. Oj. Det går inte. Milani kan kumalit bakong us Milani. Lumila ulit. Kaya bakong step on. Kubak sila. Ja. Jag såg att det hade beställt en kräfta ifrån. Ayan mga labis, gumawa ako ng pangtali. Ang scarf ko ito na ginawa ko pangtali dahil parang nanibago ako. Takot akong mahulog siya. Kaya ayan, ginawaan ko ng tali guys para at least sigurado na hindi siya mahuhulog. Hoe kan het in was zo dit? Det här så lite finare i morse. Det var så. Det var svårt för henne att få ihop den då. Så när man jobbar och ska vara mycket. Jo, hon har ju flera jobb. 2 veckor. Det är väl... Nu får ni skärpa er lite. Tycker jag. Inte faktiskt inte jag så. Ayan, si Daddy nakatali din mga labis. Kasi guys, nanibago din siya. So, Systrar emellan. ayan, super cute ng magkakapatid. Akala naman ni Mela na yung mukha ni Melanie ay didi na ng mami niya. Mila, sino Mila de dede? Ni memang sih para lamil surig. The next day. So ngayon mga labis, andito yung bunso kong anak. Magdi-dinner kami dito sa bahay. Kasi guys, di ba, ayan, aalis sila ngayong Huwebes. So ayan, sabi ko sa kanila bago sila guys pumunta ng States, ayan, magkikita-kita muna kami. Ayan mga labis, nakakatuwa si Muli. Itong aso na ito guys. Kasi ayan, bago siya binigyan ng pagkain ni Larnie, ni JR, ayan, sabi upo ka muna. At ayan guys, umupo naman siya. At ayan, sabi naman ni JR na ayan, ikot at umikot din siya. Ang aso talaga mga labis, parang tao rin ano. Någon bra belöning också Mole. Ja. Så kom vi en natt och hämtade grejer i bergen där. Och då vid checkpointen det var en annan, det var helt andra människor. Ayan guys, nandito si Muli sa amin ngayon. Nej, det är han som äger det som ska betala er. Då bjöd vi på öl sa de. Vi fick dricka öl när vi kom fram till kanten där. Där uppe. Det var liksom inte vem som helst kunde åka in där. Det var checkpointen med ja, han berättade. Han berättade att det var från Sverige. Det är jag som försörjer dem. På grund av att så vi skulle hämta det som de hade gjort. Vad känner ni då? Han hade lämnat material till dem uppe i bergen där. Att de skulle tillverka de här sakerna av hans material. Så kom jag dit och betalade. Så på dagen kom de och levererade grejerna. De är vanliga från Filippinerna. På natten fick vi leverans. Daddy, kommer du ihåg den där som när jag kom dit. The next day. Ayan mga labis, magdi-date kami ni Daddy. Hindi. May kulang lang kami sa bahay, wala na kaming mga parupas. At ayan, punta kami ng isang tindahan na malapit lang dito.
Ayan guys, pili tayo kung saan ang magandang akyasin. Ha? Tulad pa rin ganito. Parang guys, mili. Wala na kasi kaming prutas. Lakas kasi naman kumain namin yung prutas guys. Ako sa isang araw, nakakadalawang prutas ako. Isa sa umaga at isa bago ako matulog. Kaya lang. Melon, hindi ako mahilig sa melon. Tomatis, ano po, diba? Yung burka yun, lapalero. Kami siya pa din ayun, dali 2% kayo lang. Dali. Oh, ini ke pizza. Terus barain, sigo 6. Este kuyo ano specific. Anzi questa torta qua è per stick. Det är blueberry. Nej, oh det finns där och vanilja och blueberry. Där är kanel, jag tycker inte om kanel. Men vi tar den här blueberry, de är jättegoda. Blueberry och det finns inte blueberry lite socker. De är jättegoda faktiskt. Goda om. Där är OLV. Där är den där högst upp, eller? Ja. Ja, okej. Ayan guys, pumunta kasi ako dun sa kabilang tindahan. Iniwan ko lang muna si Daddy dito. Ano siya katulong tihayal pero mala. Ayaw mong patulong ni Daddy kasi sabi ko sa kanya tutulungan ko siya dahil kabigat siya. Okay, ayan, uwi na kami guys. Malapit lang naman. Parang uulan na naman. Yawihin na lang. Vad sa du? Jag ska gå runt dammarna. När efter det här eller? Efter vi fick eller? Nu var det efter vi fick. Ja, om det inte börjar. Jo. Tanggalin ko nga yung sweatshirt ko. Kasi kanina guys, naka-sweatshirt kami kanina kasi nung lumabas kami ng bahay ay malamig pa. Pero ngayon, ayan, medyo mainit na. Pero sa palagay ko ay uulan din dahil, ayan guys, maitim doon sa unahan. Ayan, yung tig ni Mami, tig bit-bit, tig laba, tig saing, tig luto. Pero ngayon sinamahan ko siya dahil, kasi ang bala ko kanina ay pupunta rin ako ng butika pero napagod na ako kaya sabi ko kay Daddy siya na lang ang kukuha ng gamot ko. May isa na naman ako daw na gamot na tinitake ko every 2 PM. Naubusan na naman ako. Kaya ayan, kunin mamaya ni Daddy.